کلمہ سکھایا. ایک دفعہ محبت سے کہہ دے ماں باپ بخشے جائے مجھے پہلا کلمہ. یہ فرشتوں نے گواہی لکھ لی ہے, اللہ پاک گواہ بن گئے ہیں. تم نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے تیری پہچان کرائی, تیرے حبیب کی پہچان کرائی, ابھی ان کی قبروں میں جنت کے حلے جا رہے. پڑھو دوبارہ, مجھے پہلا کلمہ. سبھی پڑھے, سبھی گواہی دیں, زندہ مردہ سب بولے. جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے جن کے زندہ ہیں سبھی دائیں بائیں سے گواہی ڈالو. مجھے پہلا کلمہ ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں, رب سے ملاتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں. جنہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا, دل پہ ہوتا دکھایا انہیں سوہنی پایا. پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا. شان سب دی ہے یارو آپو اپنی, پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا, ماپیاں دا شان وکرا. جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے, بھولاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے. دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے, دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے, دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے, نیری وچ تیری او دوار بن جاندے نے, میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے, گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے, دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے, مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے. حج مل نہیں پایا منجا بوئے گڈایا, راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا. وہ جنہیں اہمیں کرایا تینو لاڑا بنایا. واربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے, گھڑی منگیا کوئی داری نہ دے, انہیں جہازی نہ لا دیتے. لاکھ منگیا کوئی دارا نہ دے, انہیں بینکی نہ لا دیتے. ایک مہینہ کرایا نہ دئیے, لوکاں برتن بارن سٹے. واہ بابر تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے. اللہ نے دیتے میں سپالے, میں سارے لاڈ لڈائے. جس شہد پت ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے. بڑھا ہویا جس دم بابر پترا منجا بوئے تے ڈایا, کھڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجا پھٹن نو آیا. جا پترا سوی چو سے اسا لکھیا جھولی پایا. جو سوچیا سی تاڑے بارے تسا مول نہیں پایا. لٹھا لاویں تے کھدر پاویں انہیں متھے واٹ نہیں پایا. دعا کریا کر ربا میری ماں دی منجی میرے بوئے تو اٹھے, میرے باپ دی منجی میرے بوئے تو اٹھے. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. نکا جیا ہونا صاحب کدی دنیا دیتے میرا معاملہ ویکھ. اللہ پاک دا قرآن آندا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا میں اپنے ماپیاں دا حکم مننا نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں, روزے رکھے بھی ضائع جان گے. جنت ماں دے قدمہ تلے بابا جنت دا دروازہ وی. آدھرا میں مسئلہ سمجھا دینا وی, جنت ماں دے قدمہ تلے بابا جنت دا دروازہ ہے. دعا کریا کر ربا میرے بابے دی منجی میرے بوئے تو اٹھے. میں گجرا والے جناب ترودی کھڑا گھڑی صحیح کرا رہا سا ورکشاپ, ایک بچے دے میں
हथ चुमे सिलवटा पईयां रंग काला ते मैनू आंदा मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी ते मेरे गुनाहगार दे हाथ चुमे। मैं क्या बच्चिया तू गुनाहगार नहीं तू जंती बच्चा गले लग। मैं हाथ चुमे कहता मदनी साहब ना भी दुनिया च सानू ते कुछ दे मुँह बुलांदा ही नहीं ते मैं क्या पुत्र तेरी उम्र ते पढ़न वाली ते तू काम पिया करना वही। फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई। आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रों च जा सुनता है। हाँ जितने ये मेरे बच्चे बैठे चन मक्खन मलाई मेरे चन्ना मेरी मन्नी चाह के बाप दे हाथ चूमी। आई सल्यूट यू पापा आई लाइक यू पापा आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे पापा। वो मदनी साहब आए थे वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होती उनके सूट ब्रांड के नहीं होती, जिनके पापा नहीं होती उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी बास्केट ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होती उनकी बात ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनके घर ब्रांड के नहीं होते। और ये दिन मैंने भी देखे तुमने भी देखे होंगे जिनके बाप नहीं दुनिया से जा चुके। ये दिन मैंने भी देखे जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। कितने बैठे हैं मामे चाचे दी जेब च ए कुर्सी 2 फुट दी। जरा सुनिए एनू पिट कहंदे ने एनू पिट कहंदे। इत्थे तेरे बेटे बेटियां इधर तेरे पांजे भतीजे इधर वाले कपड़े फड़दे सिलवटा पैंदियां वट पैंदे। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेरे बच्चे गुस्सा नहीं करते तू नहीं करदा। इधर तेरे पांजे भतीजे यतीम ने मेरा हाथ नहीं फड़दे सिलवटा ना पै जान। जे 300 देवे ते फिर भी राजी 1000 देवे ते फिर भी राजी। उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 400 चाहिए उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 600 चाहिए। वो किवें जिद्दां करन उन्होंने पता है साडियां जिद्दां करन वाला साडियां जिद्दां पूरियां करन वाला अज मलाकी वाल दे कब्रस्तान च जा सुता है। मैं जुमला कवांगा दर्द वाला वे अल्लाह जादा शाला मरन